Okay, game 3 decision sa ato ang Class C category. Championship matchup. Kung mudaog ang Team San Fernando ani champion na. Kung mudaog ang Sapang Dako ani aduna pa another game 3 kay twice to beat ang Team San Fernando ani. Servisyo John Paul, inting. To John Paul Pictos, kuha ni Mark. Overhead, kuha ni Kunsihal J. John Paul. Bang! Ay! Namata ang Team San Fernando. Counter ni John Paul. 1-0 na, 1-0. In favor of Team Sapang Dako. Kining Team Sapang Dako is Arnuco Ono Disco Mobile franchise team niya. Ni Boss Roland Arnuco. Ay! Waka defenses Kunsihal J. Side out. Matsalam kaya ni Boss Roland. Sayang paglibre ni El Mayor. Salamat kay Boss Roland. Ay mo kong gilibre sa hoodie. Og hoodie sa Arnuco Ono Disco Mobile. Bang! Grabe Mark, oy. Ono igual servisyo Mark. Tara lobog yata ni Kunsihal. Joseph. Off the mark ang tira. Out ball. Ono igual sa atong decision game 3 Ang champion na ni mo dawat og 10K og ang second placer 7K. Mo na atong mga premyo diri sa ato ang tournament diri sa Class C category. Mo na ni atong championship match. Atan firing answered by Joseph. Tagak Mark. Gitagakan si John Paul ni. Counter sa John Paul. Tinagakay na. Ay! Boslot ang depensa sa Team San Fernando. 1-3. 1-3. 2 puntos ang kalamangan. Servisyo kun si LJ. Joseph. Atan. Inting. Atan again. Attacking the defense of Team San Fernando. Tugpod. Counter tugpod ni. Ala! Kaya briniking ngay na. Pabretan na ni. Hala, Kunsihal. Tagak. Hala. John Paul. Naku, John Paul. Maawa ka sa sarili mo, John Paul. Baka ano ka dyan? 1-3. In favor of Team Sapang Dako sa atong decision game 3. Servisyo inting. Twice to beat ang Team San Fernando Kung mudaog ang Team Sapang Dako nini sa atong decision game 3 aduna pa second set sa sa best of 3 games. Kay twice to beat ang Team San Fernando. Iguales 3 na iguales 3. Gene para 4. Enteng Bagyo serving. Tok mo di Mark. Linaw. 4-3. 4-3 servisyo Inting. John Paul. To Joseph. John Paul. Alaya giliwag ni Mark. Kapakapa siyatan. Pabutang Inting. Dip. Ay dara John Paul. Wala. Tabang. Sus, grabe layuas kamang-kamang ni John Paul 5-3. 2 point lead in favor of Team San Fernando. Servisyo Inting Bagyo. Maruag servisyo Inting gimikos-mikos ba tong Inting? Mikos-mikos ang servisyo Inting. Gituyo ka bula. Murag overhead pero sus tungod 5-3 bola sa Team Sapang Dako. Ay tukmod gisugat ang serbisyo ni Atan. Okay rin Sapang Dako loyo ni sa Guadalupe So nagya po ni sa team sa Cebu City. Serbisyo Joseph. Ay iting imuteng. Out ball, size 3. Boss, playog na boss, lamat kay boss. In favor of Team San Fernando. Double game. Back to double game.
3 size. Servisyo Joseph of Team San Fernando. Darlene. Mark. Countered by John Paul. John Paul again. Side out, side out. Side out. Three size kini para 4 sa team sa Pangdako. John Paul to Joseph. Darlene firing. Answered by Darlene again. On the attack. Added by Atan. John Paul. Bang! Gidagan ni Joseph para pabutan. Sango ang tira. 4 size, 4 size. Kini para 5 na sa team sa Pangdako. Bang! Buslot! Ngiga John Paul eh. 2 points na made by John Paul Moso. 5 size, 5 size. Okay, back to the ball game. Darlene. Tukpod. Counter tukpod sa ni Inting. Ala out mo lang Team San Fernando. Iguali size na, iguali size. Servisyo John Paul. Bang. Atan. Cut. Side out, side out. Equalize servisyo Mark. Darlene. To Mark lah. John Paul. Bang! Dahil bang Mark? Dapay! Sauran ninyo. Kuha pa. Atan. Wala, Inting struggling. Tuara Darlene. Count. Ay. Corner siya ni Darlene. Over the bakod. City size in favor of Team San Fernando. John Paul. Inside. 8 size na, 8 size. Servisyo Mark. Darlene. Mark overhead. Lapas. Out ball. Servisyo Atan. Darlene. Mark. Hala kaniya. Lugaw na dipinsa. Ay. Ambisyon ni Darlene. Dili successful. Size 8. Kini para 9 na sa Team San Fernando. Mark. Outball, 9 size. 3 puntos na ang kalamangan sa Team San Fernando sa ating decision game 3. Kung mudaw kang Team San Fernando, sila na ma-champion sa atong klase kategory diri sa Sikan Toledo City volleyball, open volleyball dayon. And they will receive 10K. And the loser will receive 7K. Tagak, Atan, to the rescue. Di aras pikas, John Paul. Nakabunal pa ang team sa Pangdako. Servisyo Darlene para City. Size G sa in favor of Team San Fernando. Atan. John Paul. Short ang tira. Size G. Servisyo Mark para 11. Tagak. Sound ni Darlene. Lana, nagtapok ng Thais Kanding. Ala, kariha. Magkasinabot ang depensa sa Team San Fernando. Servisyo John Paul para City ni sa team sa Pangdako. Bong! Ibilo din siya, thrown by Atan. John Paul. Grabing gibagyo ni John Paul eh. Bagyong John Paul na nalalasanan. Servisyo John Paul. City Gis kini para Sobang. Joseph Darlene. Atan.
Tokmod, ayaw bilhin na ba? Pong! Nayuag, lagpot dyan pulibag at tan. Darlene, ubirhin. Hansen Mark. Oh, Darlene agad. Kuha pa. Joseph. Kuha na ni. Binumbahay na. Tuwag sik. Uy. Side out, side out. CTGs in favor of Team San Fernando sa atong decision game 3. Class B category championship match. Team San Fernando. Servicio Joseph. Cuamos. La. Darlene. Darlene again. Pouring in. 3-shot combination ni Darlene. Corner shot. Apit lagi pa. La. Nice shot. Coming from Atan. CTGs. Kini para utso sa team sa Panako. Wow. Sumablay ang stopper ni Mark. G8 na, G8. Combati team sa Pagdako. Servisyo Atan. Joseph. Out up. Noy BGs na, tulo, duha. Last 2 ang team San Fernando, last 3 ang team sa Pagdako. Okay, servisyo Atan para Gis. Noy BGs ha. Atan! Ay, gilabay gawas. Noy BGs mula sa team San Fernando. Servisyo Mark. Darlene. To Iting. Darlene again. Tama ni Joseph Kere. Linaw na! Goodbye Philippines! I go to ball. Side out mula sa team sa Pagdako. Noy BGs mga igana, Noy BGs. 1 point ball game in favor of team San Fernando. Bang! Yan! Fire in the hole! Whee! Milupad na satan. Bang! Corner shot. Good item. Sus, ngiga dyan, Paul. Pang-highlights yung tira dyan, Paul. Igualis na. Igualis, Chis. Servisyo, The Black Panda. Inting. Darlene. Mark. Ay. Hawan, pas kang manang. Igualis, Chis. Servisyo Inting. Last to. Igualis, Chis. Inting. Jan Paul. Mark. Atan. Gamit na masos Atan. Inting. Lagi bagyo ng Inting. Atan. Kastigo mayong Atan. Namukbuk na mayo. Ang team sa Pagdako. Out ball yun. Out ball. Side out. Baut kay duha ka team. Igualis Gis atong decision. Game 3. Luya na guys Darlene. Ay Atan. Maog ito napita. Wah. Woo! Igualis Gis mula sa team San Fernando. Igualis Gis. Kini para 11. Allah. Sojod ang servisyo Joseph. 11 Gis para champion na ang team San Fernando para champion sa atong Class C category. Direha sa Sikan Toledo City Open Volleyball dayon 2 this league. Servisyo ito ara champion na. Congrats Inting, Mark and Joseph. Dawat sila og 10K o 7K ang team sa Pagdako.